अनुग्रह करी 113 वर्ष अतिक्रम करने को देइछन्ति मंडली सहित प्रभु आम सहित इमानुएल आसी अछन्ति। आज विशेष कार्यक्रम आमे जहाँ को आज वाक्य परिवेषण करने मंडली मनोनीत करथिले प्रभु दास आम मंडली गौरव आम मंडली पुओ तथापि से सुदूर टाटारे रुहंती आ मंडली अनुरोध रक्षा करी सुदूर स्थान आसी समयोपयोगी वाक्य देइछन्ति। एणु आमे तांको मंडली पक्षरु सामान्य उपहार प्रदान करने को चाहूँ। महाशय अनुरोध करेंगे निज आसन में उठाइबे। आमे तांको विषय अनेक जानिछु तथापि तांकरी आध्यात्मिक जीवन शैली भिन्न। से निजर व्यक्तित्व कहूथिले तांकर फैमिली बैकग्राउंड कहूथिले आउ से जो भली कहूथिले आमे पड़ोसी माने पड़िशा घर रहिछु आमे देखिछु। एणु प्रभु से व्यक्ति मानकु जो व्यक्ति माने कि तांका परमेश्वर को थारे निर्भर करी आसुथिले आउ प्रभु आज तांको विभिन्न स्थान रे तांको परिवार को रखि अछन्ति विभिन्न उत्सव रखि अछन्ति आउ सही प्रभु को से माने व्यक्तिगत भाव में जानिथिबारु आज विभिन्न स्थान रे से माने व्यवहार होई आसु अछन्ति। आज आम गोटे गौरवर विषय आम मंडली पुओ आम सम्मुख ठिया होई आज प्रभुଙ୍କର वाक्य परिवेषण कर। एणु आम सामान्य क्षुद्र अति अल्प किसी उपहार दे सम्मानित करने को चाहूँ। महाशय निज आसन भावे यही समय मंडल पक्षर आमे किछि पोशाक वस्त्र दे आमे सम्मानित करिबो। एई उपहार आम सह संपादक महाशय ने दिगन रावल महाशय को अर्पण करेंगे। दिगन रावल महाशय यही वस्त्र के सम्मानित प्रार्थनामय जीवन रे नित्य मंडली निमंते स्मरण रखा एक मेमंतम एक स्मृति फलक अर्पण करने को चाहूँ। आम सह कोषाध्यक्ष महाशय जी दिगन नायक महाशय को उपहार प्रदान करेंगे। दिगन पुणी अनुरोध करी आम कोषाध्यक्ष बर्तमान धन्यवाद देवी महाशय आम गहन उपस्थित हो प्रभु वाक्य शिक्षा दे आम एपर्यंत उत्साहित कर। तेणु आम जोरे शेष थर करताल धन्यवाद देवी आम दुईटी डेणा शाखा आम लेंगे समाज से आम स्वल्प समय मध्य निमंत्रण प्रेरण करूँ। से निमंत्रण रक्षा कर समस्त कर्मकर्ता उपस्थित होती मु एका धारा कहबी आ समस्त को आम करताल सहित धन्यवाद अर्पण कर। पुणी घोड़ा शाखा मंडली सकाले आसी साक्षात करगले। एणु आम जोरे करताल पुणी आम कैथोलिक मंडली मुद्रार दुई पार्श्व भली आम दुईटी डिनोमिनेशन अच्छु कैथोलिक एवं बाप्टिस्ट आउ से सदाबले आम सहयोग कर आसी। आज उपासना उपस्थित रही आम उत्साहित प्रदान कर समस्त धन्यवाद देवी आम महिला समिति माने समस्त माँ मान
ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏଣୁ ଛୋଟ କରତାଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପଢାପଢି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟିକେ ବଡ କରି ଜୋରଦାର ହେଲେ ଭଲରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନୀୟ ଗାଳୁ ମହାଶୟ ସମ୍ମାନୀୟ ନାୟକ ମହାଶୟ ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଦୁଇଟି ଡାଇନାମିକ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଆଉ ସେମାନେ ଆମଙ୍କର ରହି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ୍ୟରେ ପୁଣି ବେଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସୁପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ଅଚାନକ ଆସିଲେ ଆମର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି କ୍ୟାଥୋଲିକ ଭାଇମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ କରିଅଛୁ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ସେଇଠି ଖାଇବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଖରାପ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶୀ ହେଇକି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପ୍ରିୟ ମହାସଂଘ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋରଦାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଉପାସନା ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନୀୟ ନିଗମ ନାୟକ ମହାଶୟ ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ଜୟ ଜୟକାରରେ ସାମିଲ ହେବା।